मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, एक अहम तरीन मौजू जिसके बारे में कसरत से सवालात किए जाते हैं वो है हक़मेhr। हक़मेhr ख़ातून को कितना देना चाहिए, कितनी मिकदार वाजिब है, शरई हक़मेhr कितना है, मehre फ़ातमी क्या है, इसके बारे में तमाम तफसीलात इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे। और ये एक एक पॉइंट कीमती है और हम जो कोशिश करते हैं, अगर वीडियो तवील भी हो जाती है तो हर मिनट में एक नया मसला कोशिश करते हैं बताते हैं। 8 मिनट की वीडियो है तो 8 तक तकरीबन चीज़ें हम बताने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो एंड तक देखा करें, इसलिए नहीं कि हमें वीडियो एंड तक दिखाने की ज़रूरत है, इसलिए कि आप कोई मसला उसमें से स्किप ना कर जाएं, मिस ना कर जाएं जिसका रब्त दीगर मसाइल से हो। हक़मेhr शरई 500 दिरहम है। हक़मेhr शरई की वाजिब मिकदार कोई नहीं है। कम से कम आप 1 किलो चावल, 1 पाव दाल भी दे सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना कोठियाँ, कारें, बंगले लिखवाएं उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन एक हक़मेhr की मिकदार है मशहूर, वो क्या है कि मौला अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब ने जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को क्या हक़मेhr दिया था, वही हक़मेhr शरई और वही हक़मेhr फ़ातमी मशहूर है। वो है 500 दिरहम, एक रिवायत के मुताबिक है 30 दिरहम। 500 दिरहम बनते हैं तकरीबन आज के दौर में 1.5 लाख रुपए, यानी 1 दिरहम बनता है तकरीबन 2.5 ग्राम चांदी, और तकरीबन 500 दिरहम 1.5 लाख रुपए पाकिस्तानी बनते हैं। इसी तरह अगर 30 दिरहम वाला कौल लें तो वो तकरीबन 8 से 9 हज़ार रुपए बनते हैं। मशहूर कौल ये है कि 500 दिरहम जो है वो हक़मेhr शरई या हक़मेhr फ़ातमी है, और ये मुस्तहब मिकदार है, वाजिब नहीं है। वाजिब मिकदार हक़मेhr की कुछ भी आप रख सकते हैं, चाहे कम से कम हो या ज़्यादा से ज़्यादा हो, कुछ भी हक़मेhr रख सकते हैं। जैसे कि आप कोई चीज़ नहीं देना चाहते, आप कहते हैं मैं इस लड़की को कुरान की तालीम दूंगा, मैं हक़मेhr में ये रखता हूँ, तो ठीक है। इसी तरह हज व ज़ियारत कराऊंगा, हक़मेhr में कोई पैसे नहीं देता, मैं इसको हज कराऊंगा या ज़ियारत कराऊंगा, ये भी ठीक है। इसी तरह कोई फ़न उसको सिखाऊंगा, मसलन दर्जी का काम, कोई और चीज़, यानी कि कुछ सिखाऊंगा तो भी ठीक है। जायदाद दूंगा, गाड़ी देता हूँ, पैसे देता हूँ, ये भी ठीक है। कुछ भी हक़मेhr में जिसकी कोई अहमियत है, चाहे इल्म के लिहाज से या मालियत के लिहाज से, वो आप हक़मेhr में दे सकते हैं। मुअज्जल और मुअज्जल रख सकते हैं, यानी कि मुअज्जल से जो ऐन से है, मुअज्जल यानी जल्दी फ़ौरन जो हक़मेhr दिया जाता है उसे मुअज्जल कहा जाता है। बाद में जो दिया जाता है वाव के साथ उसे मुअज्जल कहा जाता है। दोनों सूरतों में आप हक़मेhr को रख सकते हैं कि अभी मैं इतना दे रहा हूँ या बाद में मैं इतना दे सकूँगा, अभी मैं नहीं दे सकता, तो दोनों सूरतों में दुरुस्त है। ना दे तो ज़ौजा मना कर सकती है, यानी एक शख्स हक़मेhr उसने कहा कि मैं फ़ौरन दूंगा, निकाह हो गया, अब वो हक़मेhr नहीं दे रहा, उसकी नीयत में खोट आ गया है, तो ज़ौजा उसको मुबाशरत से रोक सकती है कि पहले आप मेरा हक़मेhr अदा करो। हाँ, ज़ौजा की मर्ज़ी है कि वो उसको हक़मेhr माफ़ कर सकती है, लेकिन ज़बरदस्ती माफ़ करवाना जायज़ नहीं है, या हक़मेhr दे के वापस लेना भी जायज़ नहीं है। मुबाशरत हो जाए तो मुकम्मल हक़मेhr की हकदार है। अब बाज़ लोग ऐसा करते हैं कि हक़मेhr देते हैं और ज़बरदस्ती वापस ले लेते हैं, तो ये जायज़ नहीं है। अपनी मर्ज़ी से, रज़ा से, बाज़ औक़ात सास ऐसा करती है कि वो जाके बहू से पहले पहले ही वो चीज़ें वापस ले लेती है, ऐसा नहीं करना चाहिए, जायज़ नहीं है। हक़मेhr की कितनी हकदार है अगर तलाक हो जाती है या खुदा न खास्ता शौहर फौत हो जाता है। अगर मुबाशरत हुई है, यानी निकाह हुआ है, उसके बाद रुखसती हुई है, मुबाशरत हुई है, चाहे एक दफ़ा ही मुबाशरत हुई है, उसके बाद शौहर ने तलाक दे दी है या शौहर फौत हो गया, वो मुकम्मल हक़मेhr उसका हक़ है और उसको देना वाजिब है और वो उसकी हकदार है। अगर मुबाशरत नहीं हुई, निकाह हुआ है फ़कत और तलाक दे दी है या शौहर फौत हो गया है, तो आधा हक़मेhr उसका हक़ है। बाकी शरूत लिखना जायज़ है, इसमें कोई मसला नहीं। आपने हक़मेhr मसलन के अदा किया है कि मैं इसे 10,000 रुपये देता हूँ एक कौल के मुताबिक जैसे है, या 1.5 लाख रुपये दे दिए हक़मेhr, उसके बाद वालिदैन कुछ शरूत लिखवाते हैं और शादी करेगा, या मसलन के इसमें जो है तलाक देगा, या मसलन के रूठी रंजी है तो ये नानो नफ़का देगा, ये शराइत लिखवा सकते हैं, जायज़ हैं।
ہاں یہ مثلاً کہ کہنا کہ یہ اور شادی بالکل نہیں کرے گا اس کے لیے جائز نہیں ہے، یہ شرط درست نہیں ہے، کیونکہ ایک آپ حلال کام کے لیے اس کو روک رہے ہیں، تو ایسی کوئی چیز لکھنا نکاح فارم میں جائز نہیں ہے۔ اسی طرح باقی کوئی بھی شروط لکھوا سکتے ہیں کہ یہ دے گا یہ دے گا، جو اس کو حرام کی طرف راغب نہ کرے یا حرام کام نہ ہو یا حلال سے اسے نہ روکا گیا ہو، تو باقی آپ جائیداد میں سے باقی چیزوں میں سے مثلا یہ کہ اب یہ ہمارے ساتھ رہے گا یا اس گھر میں رہے گا، والدین کے پاس نہیں جائے گا، بہن بھائیوں سے بات نہیں کرے گا، مثلا کہ کچھ بھی ایسے ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمیں سننے پڑتے ہیں مسائل، تو ایسی شرطیں جائز نہیں ہیں جو حلال کام سے اس کو روک رہی ہوں یا حرام کی طرف راغب کر رہی ہوں۔ باقی آپ جو مثلا کہ جائز شروط ہیں وہ آپ لکھوا سکتے ہیں بچی کی سیکیورٹی کے لیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح متع کی صورت میں بھی یہی حکم ہے، متع میں بھی حق مہر دینا ضروری ہے، چاہے کچھ بھی ہو، کتنا بھی مقدار ہو، اس کا بھی یہی حکم ہے۔ اگر مباشرت ہوئی ہے مکمل حق مہر اس کو دیا جائے گا، مباشرت نہیں ہوئی اور پہلے اس نے مدت معاف کر دی، چھوڑ دیا یا فوت ہو گیا ہے، تو وہ آدھا حق مہر کی وہ حقدار ہوگی۔ اسی طرح اگر ان دونوں کے درمیان جو ہوا ہے متع اور وہ پیریڈ مکمل کر لیا اس نے، اس دوران اگرچہ مباشرت نہیں ہوئی، پھر بھی وہ مکمل حق مہر کی حقدار ہوگی۔ لڑکی کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے۔ بعض مقامات پہ، بعض جگہوں پہ ایسا ہو رہا ہے کہ بعض والدین یا بھائی یا رشتہ دار لڑکی کو فروخت کر دیتے ہیں، لڑکی کو فروخت کیا، اس کے عوض پیسے لے لیے، آگے ان کی مرضی، اس کو جس طرح نوکرانی بنا کے رکھیں، نکاح کریں نہ کریں، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ کنسیپٹ پہلے ادوار میں تھا، غلام خریدے جاتے تھے اور ان کو غلام کے طور پہ رکھا جاتا تھا یا باندیاں بنا کے رکھا جاتا تھا۔ آج ایسا کنسیپٹ جائز نہیں ہے، موجود نہیں ہے شریعت میں بھی، اور حتیٰ کہ کسی بھی ملک کے شاید قانون میں اب اس کی گنجائش یا اجازت نہیں ہے کہ بندے کی خرید و فروخت کی جائے۔ تو جو لوگ اگر اپنی بیٹی کو دیتے ہیں اور اس کے عوض وہ کچھ پیسے طلب کرتے ہیں، تو وہ اس کو خرید و فروخت میں نہ لیں، ویسے ہدیہ طلب کر سکتے ہیں، ویسے ان سے مثلاً کہ کہیں کہ ہمیں اتنا مال دے دیں، اس کے جو ہے وہ بچی کو ہم نے مثلاً کہ دیکھ بھال کی ہے، پالا ہے، تو ہم اتنا مال لیں گے، اس کو خرید و فروخت میں نہ لیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ لے سکتے ہیں، لیکن خرید و فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ اور یہ بھی عمل مناسب نہیں ہے کہ آپ اس کو رخصت کر رہے ہیں تو اس کے عوض آپ پیسے لیتے رہیں۔ ہاں اس کا حق مہر آپ لکھوا لیں جتنا لکھواتے ہیں۔ ہاں کچھ والدین کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم غریب ہیں، ہم یہ رشتہ دے رہے ہیں تو ہمیں اتنے پیسے چاہیے یا اتنا لیں گے، تو لے سکتے ہیں، لیکن وہ اس کے حق مہر سے نہیں کاٹا جائے گا۔ جو اس کا حق مہر ہوگا اس کا عقد ہوگا، عقد ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی خاتون آپ نے خرید بھی لی، بیچنے والا گناہگار، آپ بھی گناہگار، پھر بھی نکاح ضروری ہے، اس کے علاوہ آپ اس کو نہیں رکھ سکتے، وہ آپ کی نامحرم ہوگی۔